Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's move to the next subtopic in this chapter. We have 3.6, which is Kirchhoff law. So we actually have two types of Kirchhoff law. The first one is related to current, while the second one is related to EMF or voltage. So the first law states that the sum of current enter a junction should equal to the total or sum of the current leaving the same junction. So imagine if you have a complete circuit, maybe consists of series and parallel circuits, you will see there must be some junction in that circuit, and then you can choose any point, any junction. Let's say this is the junction, and then you can always choose any direction of current, maybe current here entering that junction, you can label as I1, and then there is another current here, maybe you can label as I2. Okay, so I1 and I2 both are entering the junction, and then there will be another I that is going out from the junction. So in this case, your total current going into the junction, which is I1 plus I2, should be equals to I3. So that is actually the first law. Okay, choose any junction, then you can identify the direction of current, then you can conclude according to first law, according to the Kirchhoff first law, total current that is going in should be equals to total current that is going out. In this case, I1 and I2 is going in, I3 is going out. Okay, mathematically we can describe this relation using this mathematical relation, where the sigma here represent total lah. Okay, total current in equals to total current out. So mesti ada current in dan current out. Tak boleh in sahaja, tak keluar-keluar lah. Okay, so itu adalah rules yang kita apply dekat junction. Untuk second law pula, for a closed loop, okay, closed loop dalam salah satu circuit, the sum of EMF is equal to the sum of the product of current and resistance. So according to Ohm's law, kita ada V equals to IR kan. So kita kena identify berapa banyak EMF yang ada dekat circuit tu. Okay, so totalkan ke semua EMF dan kita boleh totalkan setiap voltage bagi setiap resistor yang ada dekat dalam circuit tu. Okay, so contoh dalam satu circuit maybe ada dua EMF. So kita kena totalkan kedua-dua EMF dekat sebelah kiri, sebab tu dia ada sigma ni menunjukkan total. Kemudian contoh dalam circuit yang sama kita ada dua resistor. Okay, dua resistor, dan assume circuit tu maybe ada satu nilai current sahaja. Jadi kita kena totalkan kedua-dua current darab resistance 1, resistor 1 plus with current darab dengan resistor 2. Okay, so kita tunjuk contoh lah lagi detail lepas ni. Okay, mathematically kita boleh represent second law as total EMF equals to total the product of current times with the resistance. Okay, so problem solving strategy. Macam mana kita nak solve? Kita nak apply these two laws untuk solve apa-apa value yang dia nak dalam soalan. Contoh mungkin dia nak EMF value ke, current value ke, specific current I1, I2, I3 ataupun resistance ke. Okay, so untuk kita faham 4 point problem solving strategy ni, kita kena lukis satu diagram at least supaya kita boleh faham. Contohlah saya lukis ada two complete circuit. Okay, seperti ini. So kita ada satu resistor dekat sini, kemudian another EMF here. Okay, so kita ada satu resistor lagi kat sini, another resistor here. So basically we have EMF 1, EMF 2 here. So ada dua EMF and kita ada R1, R2 and R3. So basically two complete circuit with 2 EMF and 3 resistors. Okay, so kat sini kita ada jumpa dua junction. Junction yang pertama dan junction yang kedua. So junction 1 and junction 2. So problem solving strategy yang pertama is choose and label the current at each junction in the circuit given. Okay, so kita boleh labelkan current flow in and out by applying the first law. Okay, so first junction kita boleh buat I1 is going in,
Okey, ataupun kita nak buat sama dengan R lagi senang lah. Okey. Kalau R1 di bahagian atas, jadi kita buat I1 di bahagian atas. Okay, so this one kita buat I2. Okay, so I2 is going in, I1 is going out. Kemudian kita buat I3 is going out. At least kena ada salah satu going in, salah satu going out. Okay, lebih pada satu tak kisah. So itu contoh. Kemudian kalau kita nak apply dekat junction 2 pula, okay, saya guna color lain. So ini masih lagi I3. Okay, I2 dia akan jadi sebelah sini. Okay, sebab dia flow macam ni. That is I2. I3 flow in that direction. Kemudian I1 flow in that direction. Okay, so that is I1. So, junction 2, I1 dengan I3 is going in, tapi I2 is going out. Okay, so itu adalah first law yang kita apply. Alright. And then, second law, apa yang kita nak buat? Okay, tengok step kedua. Choose any one junction in the circuit and apply the Kirchhoff first law. Oh, yang ni yang kita dah buat tadi. Okay, kita pilih salah satu junction. Okay, dan kita kena apply this equation. Okay, contoh saya pilih junction yang kedua. Okay, contoh saya pilih junction yang kedua. So, macam mana kita nak buat? I in equals to I out. So, macam mana equation yang kita akan buat? I in kita adalah I1 plus with I3 must be equals to I2. Okay, so this is for junction 2. Okay, hanya pilih satu junction sahaja. That is for junction 2. Alright, so kita dah buat satu equation that apply the Kirchhoff first law. Okay, third step. Choose any two closed loops in the circuit. Design the direction clockwise or anti-clockwise to travel around the loop and applying Kirchhoff's second law. So, dalam case ni kita kena buat loop. Kita kena buat dua loop untuk apply Kirchhoff's second law. So, loop yang pertama adalah loop yang di bahagian atas. Okay. So, pilih je mana-mana loop nak buat clockwise atau anti-clockwise. Okay. So, saya nak pilih loop yang seperti ini. Okay. Loop 1. Okay. So, loop 1 maksudnya kita kena apply Kirchhoff's second law pula. Okay, Kirchhoff's second law states that EMF equals to summation of I times with R. Hanya ada satu resistor sahaja, iaitu resistor R1 dekat sini. Okay, dan current apa yang flow through resistor 1 iaitu I1. Okay, so macam mana nak buat equation ni? EMF hanya ada satu sahaja iaitu E1. Kita kena tengok sign convention. Okay. Sign convention untuk E1 dalam case ini, kita kena tengok pada kedudukan loop. Loop yang kita buat direction dia ke sini. Okay, so loop yang travel direction dia ke kanan. Jadi towards anode, towards negative, so E1 akan jadi negatif dalam case ni. So maksudnya E1 kita akan jadi negatif lah dalam case ni. Okay, hanya ada satu E1 sahaja. Hanya ada satu E. Sorry, dalam loop yang sama ada dua E. Kita ada E2. Okay, kemudian E2, loop yang travel dia ke kiri juga negatif. Jadi untuk kita totalkan, E2 ni akan jadi negatif E2. Okay, so dua-duanya negatif. So kita pilih loop yang dalam case ni clockwise ke anti-clockwise ni? Clockwise. Okay, clockwise tapi kedua-duanya negatif. Okay, sebab loop yang kita pilih adalah towards negative. Towards anode, towards cathode, towards cathode. Okay, towards negative terminal. Jadi E1, negatif E1 minus E2 and then hanya ada satu saja R1 dan current yang flow adalah I1. Jadi kita terus boleh labelkan I1 times with R. And then kita tengok dekat sini, I1 kita direction dia ke atas, loop juga direction dia ke atas. Jadi menunjukkan sama direction, so dia akan jadi positif dekat sini. So saya tak letak negatif lah. Tapi E1 dengan E2 ni kedua-duanya negatif sebab loop yang travel towards the negative terminal. Okay. So dekat sini kita akan apply apa yang dicakap dekat sini. Sign convention for EMF. Okay. So nampak tak dekat sini? Kita ada negative terminal dan kita ada positive terminal. Okay. So EMF akan jadi positif kalau loop kita, okay, saya labelkan loop, travel ni as loop Kalau loop kita towards positive terminal. Maksudnya loop kita ke kanan sekarang ke kanan. So towards positif, so EMF akan jadi positif. Tetapi kalau travel ni adalah loop, kalau loop kita dalam kes ni dia ke kanan, tetapi apa yang kita tengok dekat sini adalah dia ke arah negative terminal.
Okey, dia ke arah negatif terminal. Jadi, apa yang jadi? EMF kita akan jadi negatif. As simple as that. Fokus kepada direction of loop dan tengok dia ke arah positif ataupun ke arah negatif. So, kita akan decide sama dia EMF kita positif atau negatif. So, begitu juga untuk sign convention bagi I dengan R. Yang ni pula kita tengok direction of current. Direction of current dekat sini, kalau kita perasan, kalau current kita ke kanan, kita punya loop yang kita pilih tadi sama ada clockwise atau anti-clockwise, ni loop pun juga ke kanan, sama dengan current, bermaksud IR kita akan positif. Tetapi kalau loop kita yang kita buat clockwise atau anti-clockwise tu kanan, tapi current yang kita buat tu ke kiri, so terbalik. So apa yang jadi? Dia akan jadi negatif. So dalam kes ni, apa yang saya apply adalah kenapa I1R saya positif? Kalau perasan loop saya ke atas, I1 saya juga ke atas. Okey, jadi I1 ke atas, jadi dia akan jadi positif kat situ. Tetapi untuk loop dengan EMF ni, kalau perasan loop saya ke kanan dalam kes ni, kemudian towards negative terminal, so E1 jadi negatif. Yang ni pula bahagian bawah, loop kita ke kiri, towards negative terminal pun sama, kita akan dapatkan dia negatif. Okay, so itu untuk loop 1. Right, kalau loop tu pula macam mana? Okay, loop tu kita buat sendiri, clockwise atau anti-clockwise loop tu. Dalam kes ni saya nak buat loop saya seperti ini. Okay, so kalau loop saya seperti itu, maksudnya saya kena tengoklah EMF saya hanya ada satu sahaja, iaitu EMF tu. So saya buat loop tu punya equation. EMF saya hanya ada satu, iaitu itu, tapi adakah dia positif? Yes, dalam kes ni dia positif. Kenapa saya kata dia positif? Sebab satu, loop saya ke kanan, kemudian apa yang saya tengok adalah dia towards positive terminal. Jadi itu saya akan automatic jadi positif. Equals to, ada dua resistance kat sini. Okay, ada dua resistance kat sini. Resistor 2, kita tengok resistor 2 ni, current yang flow adalah I2. Okay, current yang flow adalah I2. So, loop kita ke atas, current pun ke atas. Dia boleh nampak tak? Current pun ke atas. Current tu lah ke atas. So, maksudnya positif lah. So, dia sama direction. Jadi, I2 times with R2. Mesti current times resistance ya. Ada tak lagi resistance? Ada. Kita ada resistance 3. Okay, current apa yang flow? Masih lagi current tu. Okay, masih lagi current tu yang flow. Dan, kalau kita perasan, current tu ni ke sini, loop pun ke sini. Okay, sama juga kalau kita fokus kepada current tu ke sini, loop kita pun ke sini. So, dia sama direction. So, that means plus with I2 times with R3. Okay, so itu adalah equation bagi loop tu. Okay, so kita apply positif dan negatif by looking at the direction of loop dengan direction of, kalau EMF kita tengok positif atau negatif terminal. Kemudian kalau IR pula nak tengok dia positif negatif, tengok current. Sama tak direction dengan loop. Okay, as simple as that. Okay, so kalau kita nak tengok example 7 kat sini, kita cuba apply. Tapi ini hanya untuk satu loop, so dia lebih simple. Example 7, for the circuit shown, calculate the current I. Okay, so current I dia bagi kat sini. So, dia tak bagi direction, tapi kita boleh buat direction tu sendiri. Let's say saya nak buat direction dia ke sini. So, ini adalah series circuit, jadi hanya ada satu nilai I sahaja. Okay, so dia tak ada junction basically. So, kita tak perlu apply first law dekat situ. Okay, I. So, ini adalah direction of I. Okay, penting untuk kita labelkan bagi setiap resistor supaya kita tahu current apa yang lalu dekat resistor tu. Tapi dalam kes ni dia senang. Hanya ada satu current saja. Tak ada I1, tak ada I2, tak ada I3. Jadi, tak perlu apply. No need to apply Kirchhoff first law. First law. Okay, so tak perlu apply lah. Kita hanya akan apply second law sahaja. No need to apply first law. Okay, sebab hanya ada satu current. Tapi kalau ada junction, kita kena buat first law lah. Okay, so macam mana nak buat second law? Of course, kita kena ada summation of EMF equals to summation of I times with R. Okay, kita kena tengoklah ada berapa banyak EMF. So basically, 12 volt is the EMF 1, 4 volt is EMF 2. Okay, so saya nak totalkan kedua-dua EMF, tapi sebelum tu kena pilih dulu loop. Okay, so saya nak pilih loop direction dia sama macam current flow.
Okay, so dia jadi banyak positif lah nanti. So that is my loop. And kita hanya ada satu loop sahaja. Okay, so lagi sekali, kita akan apply second law. Summation of EMF equals to summation of current times with resistance. Okay, ada dua EMF. Now kita nak tengok sama ada positif atau negatif EMF kita. So loop ke sini towards positive terminal, jadi 12 akan jadi positif. Kemudian loop kita ke sini towards negative terminal, so 4 volt akan jadi negatif. So totalkan sahaja 12 sebab dia positif, minus with 4 sebab 4 kita negatif. Okay, so hanya dua EMF, kita dah totalkan E1 dengan E2, iaitu 12 dengan 4, tapi kena tolak. And then kita nak tengok resistor yang pertama pula. Resistor yang pertama kita label as 3 ohm. Okay, katakanlah ini adalah resistor 1. Okay, so current yang flow dekat sini, guna color yang sama, ini adalah I. Bukan I1 hanya ada satu I sahaja. So, adakah sama dengan direction of loop? Sama dengan direction of loop. So, current dengan direction of loop exactly in the same direction, so dia jadi positif. So, kita boleh terus tulislah I times with 3 ohms. Okay, I darab R. I tak ada value kan? Okay, resistor yang kedua, kita tengok yang kat luar dulu. Resistor 7 ohm kat sini. So, kita ada R2. Okay, R2, current apa yang flow through R2? Of course, I jugalah. Okay, I juga. Okay, so I juga. Nak label kat sini pun boleh I juga. Okay, dan kita nak tengok direction dia sama ataupun tidak. Okay, loop kita direction dia ke sini. I pun sama, direction dia ke atas. Okay, jadi dia akan jadi positif juga. So, bila jadi positif, plus with the same amount, the same value of I. So, gunakan unknown yang sama. Times with 7. So, dia jadi positif. Ada tak resistor lain? Yes, actually kita ada internal resistance kat sini. 2 ohm and 4 ohm. So, kita kena includekan semua resistance yang ada, including internal resistance. So, dalam kes ni, kita hanya perlu darabkan I dengan internal resistance 2 ohm. I, internal resistance 4 ohm. So, basically, oh sorry, tak perlu letak unit. Sebab memang direction of loop sama dengan direction of current. So, that's why dia semua positif. Okay, so 12 minus 4 is 8. So, totalkan semua resistor, factorizekan I. So, 3 plus 7 is 10. 10 plus 2 is 12. 12 plus 4 is 16. Okay, so you can figure out what is I here. And the unit should be ampere lah. That is the final answer. Okay, so simple sahaja untuk example 7. Okay, when it comes to two complete circuit, two complete loop seperti ini, so dia jadi kita kena apply both laws, first law and second law. Okay, so let us try to build up the equation for first law first. Kita nak pilih satu junction. Kat sini dia tak labelkan pun current, kita kena label sendiri. So soalan minta calculate the current that flows through each resistor in the figure below. Okay, so untuk kita tahu current apa yang flow through resistor, of course kita kena pilih dulu satu junction. Okay, step pertama kita pilih satu junction dan kita akan design direction of current itu sendiri. Okay, so saya akan buat depends lah kita nak buat contoh, kita nak buat I1 keluar. Okay, kemudian I2 pun nak buat keluar, tak ada masalah. And then, salah satu mesti masuk lah. Tak boleh dua-dua keluar. I3 masuk. So, at least kena ada satu masuk dan satu keluar. Dalam kes ni, dua yang keluar, satu yang masuk. Okay, so macam mana nak buat first law? Equation of first law. First law is summation of I in equals to summation of I out. Kita akan apply junction D. Okay, so as simple as yang in hanyalah I3. Yang out adalah I1 plus I2. Okay, so direction of current ni, it depends on you. Nak buat siapa in, siapa out, doesn't matter. Okay, alright. So, dah selesai untuk first law. Okay, so kenapa saya labelkan 1, 2, 3 tu according to the atas, okay, saya labelkan I1, I2, I3 ni sebenarnya saya tengok pada R yang dilabel kat sini. R1, so dapat I1, R2 dia akan dapat I2, R3 kat sini dia akan dapat I3 lah nanti. So labeling tu jadi lebih senang. Ni R3 .
Okay, so sebenarnya tak ada masalah pun. Okay, so kita dah buat equation yang pertama. So kita label as 1. Kemudian kita nak buat loop pula. Okay, so loop pertama saya nak buat color purple. Okay, loop pertama saya nak follow direction of current. Supaya dia jadi banyak positif nanti. So loop saya akan jadi anti-clockwise. Okay, so loop saya akan jadi anti-clockwise dalam kes ini. Okay, saya besarkan loop atas sikit. Loop saya akan jadi anti-clockwise. Okay, so ini loop pertama. So loop 1. Kita nak apply. Summation of EMF equals to summation of I times with R. So ada berapa EMF yang kita boleh tengok di sini? EMF 1 dengan EMF 2 pada loop yang pertama. Jadi kita nak kena double check sama ada dia positif ataupun negatif dekat sini. So loop, direction loop ke sini. So dia akan jadi E1 ni positif. Direction loop ke sini. Dia akan jadi E2 ni positif jugalah. Towards positive terminal. So sentiasa ke arah positif. So kita dah jadikan dia banyak positif lah. So EMF kita 15 plus 8. Okay, ada berapa resistor? Actually ada 2 resistor, R1 dan juga R2. Okay, so here is R1 and here is R2. Dan kita kena tengok direction of current. Okay, so direction of current dengan loop sama tak? Okay, untuk R1 basically current 1 lah. Okay, sebab kalau kita buat, kita continue, so I1 yang akan flow. Kalau R2, okay, I2 yang akan flow. Kalau R1, I1. Okay, jadi senang. Okay, kita tengok loop pula. Okay, so loop dengan I1 is exactly equal sign, equal in direction, sama direction dia. Jadi same direction, so dia jadi positif. So I1 times with R1. Nak substitute terus pun tak ada masalah. Okay, kemudian kita tengok loop dengan I2. I2 ke arah kiri tapi loop ke arah kanan. Betul tak? Saya double check. Okay. Kita pilih loop kita ke kanan di bahagian bawah tetapi current tu di sebelah kiri. Jadi dia akan jadi negatif. Sebab dia opposite. So minus with I2 times with R2. Okay. So masuk untuk substitute. Okay. I1 kita belum lagi tahu nilai sebab itu yang kita nak cari. R2 kita adalah 2. I2, R2 kita adalah 0.7. So hanya ada 2 resistor. So equation dia jadi 2I1 minus 0.7 I2. 15 plus 8 is 23. So that is the equation number 2. Yang kita akan dapat daripada loop 1. Okay, so dah selesai loop 1. Sekarang kita nak buat loop 2 pula. Loop 2. So nak buat direction ke mana? Depends lah. Okay, kalau saya akan ikut banyak direction of current. So, saya punya loop akan jadi in this direction. So, dia akan jadi masih lagi anti-clockwise. That is loop 2. Okay, so kita laju sikit. Macam mana nak totalkan EMF. EMF tu satu sahaja. EMF tu akan jadi negatif. Jadi, dia jadi negatif 8 dekat situ. Okay, sebab dia ke arah negatif terminal. Ke sini. Dan ini negatif. Kemudian kita ada berapa resistor? Kita ada 2 resistor. Resistor 2 dengan resistor 3 pada loop yang sama. Oh, saya tertinggal. Kita ada EMF 3 lah dekat sini. Yes, EMF 3. EMF 3 kita akan jadi positif sebab loop kita ke kanan, terminal kita positif. So, bermaksud negatif 8 plus 15 equals to, okay, so saya laju je. I2 times with R2 plus, okay, sebab the same direction as the loop. Kemudian, kat sini akan jadi I3 kan. Sebab I3 kita terus je follow direction sama dengan loop. So, dia jadi positif juga. Okay, so kita boleh masukkan nilai. R2 is equals to 0.7 ohm. Okay, so saya simplify. R3 is 0.2 ohm times with I3. So, dekat sini dia jadi 7. So, kita ada equation yang ke-3. Okay, so 3 equation ni penting. Kita akan selesaikan dia simultaneously by using calculator. Okay, so equation 1, I3
Mungkin saya perlu buat warna yang sama. I1 plus I2. Kemudian equation 2, 23 2I1 minus 0.7 I2. Equation 3, 7 0.7 I2 plus 0.2 I3. Okay. So, apa yang kita nak buat adalah kita nak solve ketiga-tiga equation ni simultaneously. Macam mana nak solve? Okay, saya nak tunjuk satu step. Okay, so yang ni saya nak minta korang salin. Sebab ni adalah step macam mana kita nak gunakan calculator nak solve simultaneous equation. Mungkin korang dah belajar dekat maths, tapi kita just recap balik macam mana nak solve. Okay, so saya dah copy tiga equation kita dalam previous example yang kita dah discuss dalam last example. Okay, so ketiga-tiga equation kita sekarang berada di sini. Okay, first, second and third equation. So now macam mana kita nak apply untuk dapatkan nilai I1, I2 and I3. Sebab soalan dalam last example tu dia memang minta current untuk setiap register. So current 1 dalam kes ni untuk register 1, current 2 untuk register 2, current 3 untuk register 3. So that means we have to find out the value of I1, I2 and I3. So macam mana nak solve? Actually ada tiga jenis kalkulator yang korang akan guna. Kalkulator yang pertama, kalkulator saya yang guna, kalkulator lama. Kalkulator yang kedua, yang color silver 570ES, dan kalkulator yang ketiga yang black color tu 570EX. Okay, kalau coding tu salah nanti double check balik. Okay, so actually macam mana, apa first benda yang kita kena buat? Korang kena tengok step yang kita kena pilih mode yang mana lah. Okay, yang penting kita dapatkan menu ataupun option simultaneous equation. Okay, dapatkan option simultaneous equation. So step tu dah ada dekat setiap calculator yang korang own. Okay, so just go through step ini untuk dapatkan mode bagi simultaneous equation. So apa yang kita perlu buat adalah kita kena susun equation kita semua yang ada unknown di sebelah kiri. Okay, so di label kat sini, make sure to put all values with unknown on the left hand side and the numbers on the right hand side. So dalam equation kita ada yang nombor sahaja dan ada yang bersama dengan unknown. Contohnya equation yang pertama, ini semua sebagai unknown. Okay, tetapi equation kedua kita ada number dan juga number with unknown. Okay, so apa yang kita kena buat? Dekat sebelah kanan, kita kena susun semua yang ada unknown. Contohnya I1, I2 dengan I3 di sebelah kanan. Tinggalkan 0 di sebelah kiri. Tak ada apa-apa. Kalau tak ada nombor lah. Okay, macam dalam kes ni, equation yang kedua, ini sebagai contoh yang lain. Okay, this is another example. Okay, so dia susun semua yang ada unknown di sebelah kanan. Sebelah kanan ke kiri ni? Sorry, di sebelah kiri. Kemudian, nombor yang tak ada unknown di sebelah kanan. Nampak tak? 5 tu dia letak di sebelah kanan. So, same goes to kita punya example yang kita sedang buat. Bermaksud, 23 ni kena satu side. Number with unknown kena satu side. Tapi better ubahlah. Okay, kedudukan dia supaya di sebelah kiri dengan unknown, di sebelah kanan tak ada unknown. Okay, so saya akan ubah dia supaya dia lagi better untuk kita tulis dalam calculator nanti. So, untuk equation 1 dia akan jadi semua yang ada unknown I1 plus I2 minus I3 equals to 0. Equation 2 dia akan jadi 2I1 minus 0.7 I2 equals to 23. Dan equation yang ketiga dia akan jadi 0.7 I2 plus 0.2 I3 equals to 7. Okay, so kita dah dapat equation seperti mana yang dia suggest kita untuk susun, yang ada di sebelah kiri dan yang ada di sebelah kanan. Okay, so unknown kita macam saya kata adalah I1, I2 dan juga I3. Okay, so apa yang kita kena buat adalah kadang-kadang ada kalkulator yang menggunakan X, Y dan Z. Usually memang final answer dia akan gunakan X, Y dan Z. So, X, Y dan Z ni kita kena tahu adalah unknown kita. So, kalau X adalah nilai I1, kalau Y adalah nilai I2, kalau Z adalah nilai I3. Tetapi usually calculator, dia nak kita masukkan berapa koefisien bagi setiap unknown tersebut. Okay, so usually calculator akan display berapa dia nak suruh kita masukkan nilai A1. Okay, so saya labelkan green color. Berapa nilai A1? Okay, nilai A1 merujuk kepada unknown yang pertama.
iaitu I1. Okey, tetapi kita kena masukkan koefisien dia. Contoh I1 dekat sini, berapa koefisien dia? Masuk 1. 1 darab I1. Maksud kita kena masukkan 1. Kemudian B1 merujuk kepada second unknown iaitu Y. Okey. So B1 adalah I2 second unknown dan kita punya koefisien bagi B1 adalah negatif 1. So kita assume ada 1 dekat sini. So dia jadi negatif 1. So negatif 1. C1 merujuk kepada unknown Z iaitu I3. So kita kena tengok C1 kita berapa? C1 adalah I3 juga 1 dekat sini. Tapi dia positif. So kita letak C1 as 1. Okey, dan D1 merujuk kepada value ataupun number yang tak ada unknown. Okey, so dalam kes ni it's 0. Yang berada di sebelah kanan lah kosong. Okey, so kita apply balik sama. A2, A merujuk kepada unknown yang pertama iaitu I1. Okey, tetapi 2 merujuk kepada equation yang kedua. Okey, so A2 berapa? Okey. So A merujuk kepada A ni actually X lah dalam kes ni. Okey. So A adalah X or I1. B adalah Y or I2. C adalah Z or I3. Okey, tapi 1 to 3 tu merujuk 1 to 3 yang dekat dalam ini merujuk kepada equation 1. Ini adalah equation 2. Ini adalah equation 3. Okey, so balik semula kepada A2 tadi. A2 4. Jadi kita akan letak 4 lah, positif. Kemudian B2 merujuk kepada, B merujuk kepada nilai Y. Okey, B adalah Y iaitu I2. So B berapa? 5 dan dia positif. Positif. C2. C2 merujuk kepada nilai I3. Tetapi tak ada I3 pun dalam equation ni. No I3. So kita akan terus assume dia kosong. Nampak? Lepas tu D2 adalah yang berada di sebelah kanan. Berapa nombornya? Iaitu 5. Positif. So kita letak. Okay, begitu juga dengan equation yang ketiga. So A merujuk kepada I1. Okay, tetapi kita tak ada pun I1 dekat dalam equation 3. So kita terus label dia as 0. Okay, so tak ada I1. Lepas tu B merujuk pada I2. So I2 punya nilai negatif 5. So kita letaklah negatif 5 untuk B. Kemudian C negatif 9 merujuk kepada I3. Dan D negatif 1 merujuk kepada constant di sebelah kanan. So bila kita dah masukkan nilai dan kita akan tekan sama dengan, dia akan display X, Y dan Z. So refer balik, X kita adalah I1, Y kita adalah I2 dan Z kita adalah I3. So kita akan dapat nilai-nilai yang dia akan display pada calculator ni, yang merujuk kepada I yang berapa. Okay, so as simple as that untuk kita totalkan menggunakan calculator. So go through step ni, korang boleh solve kan untuk equation yang kita baru sahaja buat dalam example ni. So masukkan ke semua koefisien bagi I1, I2 dengan I3 bagi A, B, C untuk equation 1, equation 2 dan equation 3 dan cuba dapatkan nilai I1, I2, I3. Sama tak dengan yang diberi dalam example. Okay, so just to give you a final answer for the last example that we have discussed. Final example for example 8 kan, tak silap saya. So I1, the value should be 13.2 ampere and I2 is 4.85 ampere and I3 is 18.04 ampere. So itu adalah final answer yang saya letak dalam example. So boleh compare jawapan gunakan simultaneous equation yang saya ajar tadi. Alright, thank you.